Mainit ka lang. Nagbuhat ako itong mabuting seeing how He has loved us, how He has sacrificed for us. Kita na tayo galigsoon na natin mga request. Even pag in-order ay galigsoon nga, magbuhat na to ang mabubuton sa Ginoo. Magulpil na to ang mabubuton sa Ginoo. Baka yung ganun ka ng, mas nahatag ko na po ang best para sa Ginoo. Because He is really deserving sa to ang mga best. Amen. We pray, God, so that you would really feel the same. I hope and pray that you would really aim to glorify God sa iyong mga minabuhi. While we are here on earth, let us serve God, let us do our best and serving and glorifying our God. Amen. Ano ni Galikson, I hope and pray that we are all ready sa pagpaminaw sa tulong sa pambuhi na Diyos. Hope and pray that your Bible is already with you. And so kailangan pa, I would like to request our pastor, Pastor David, give to us. Let us give the word of God around the world. Amen. Amen. Thank you, Brother Fairlawn. Thank you, choir. Wow, I like that song. I wish I had given him more. Wow. So, a great wish. And a wish that is maybe too late if it will be said by you. But that song, mga kaigsunan, was written not for you to wish that nga makaingon ka one day in before God when you see Jesus in heaven nga makaingon ka nga I wish I had given him more. That song is not for that. Dili para planuhon nimo nga mag-wish na ka nga you would give him more in the future na throne. But that song is a reminder sa ato that we still have the opportunity today. By the grace of God, you will not wish that one day because you have given Him more today. Amen. So I hope by the grace of God na ato nang ihatag sa iyaha ang angayan mga pinangga nga mga kaigsuunan. So what God deserves atong ihatag sa iyaha, no? Your Bibles with me please in the book of Ecclesiastes chapter 9. Sa atong mga Bible palihog, Ecclesiastes chapter 9, palihog tindog tang tanan mga kaigsuunan. Atong basahon ang Ecclesiastes chapter 9 verses 10 down to verse 11. If na namo diha, say a loud amen. Amen. Sunda ko ninyo sa inyong mga mata, Ecclesiastes mga kaigsuunan is ayha gyud pagkahuman sa book of Proverbs. After the Proverbs, Ecclesiastes, Psalm, Proverbs, and Ecclesiastes. Again, if you're there, say loud amen. Amen. I think everybody is already there, no? So ato ang basahon mga kaigsuunan. I would like to read verse 10 and you will be the one to read verse 11 mga kaigsuunan. The Bible says in verse 10, whatsoever thy hand findeth to do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. I return and saw understand. The race is not to the swift, nor battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happiness to them all. Let us pray. Father God, thank you Lord for the opportunity to read your word this morning. Salamat Ginoo sa mga katawhan that you have gathered with us. I pray that you would open our hearts nga ang imong pulong Ginoo will be applied sa among mga kinabuhi amahan. Lord, gikapoy nami Ginoo nga we are just steered. We are just convicted amahan. Kapoy na Ginoong Dios nga after the preaching of your word nga mura og gihikap ang among kasing-kasing na konbiktahan mi amahan. But afterwards, when we go out, our lives is not changed. Lord, we pray, do not only steer our hearts, do not only convict our spirit, but Lord, please change our lives. Salamat Ginoo sa mga katawhan
this morning who are ready to allow you to work in their lives. Their presence, Lord, is a proof that they wanted to know you more and they wanted you to work in their lives. That I pray, Lord, work in our lives this morning and may you direct us, Lord, nga mahimong mabuhat na mo amahan ang mga butang nga imong gitagana kanamo para Ginoo we could give you all the glory that you truly deserve. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among mga paghangyo in Jesus precious name among gipangayo kining tanan. Amen and amen. Please be seated now. The title sa mensahe nga atong pagahisgutan karon mga pinangga nga mga kaigsuonan is a wish before the throne. A wish before the throne. Usa ka mura bitaw kani nga wish murag pagmahay unta. Okay? Mura bitaw regret. And very sad to say nga even in heaven there will be suffering. There will be regret. Ha, pastor? Bisag sa langit na ay regret? Na ay suffer? Hala, di ba ang langit kay gitawag na place of comfort, place of happiness, place of glory. Nga naman na may inana, pastor. Unsa man ang hinungdan, nga naman nga in heaven, there will be regret, there will be suffering. Unsay hinungdan. Nga naman na. If you'd like to open your Bibles with me, if you would, in 2 Corinthians chapter 5, mga kaigsunan, I would like to read to you a passage of Scripture na familiar sa inyo ha, but by the grace of God, makahatag sa atua o kanang mga pagtulungan ba na atong ibutang sa atong mga kasing-kasing. The Bible says, verse 10, 5:10 sa 2 Corinthians, for we must all what? Appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive. Look at this. Everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So meaning mga pinangga, tanan nga imong gibuhat sa imong lawas, imong gitanom, good or bad, what you sow, you will reap one day in the throne. And ingon pa ang pulong sa atong Ginoo, mga kaigsuunan, if you would study really this text, atong makita unsa man day ang giingon sa pulong sa Ginoo nga naaday siya'y judgment, naaday siya'y reckoning nga mahitabo one day mga pinangga nga mga kaigsuunan. And in this reckoning, in this time na ato ng atubangon ang Ginoo, every work, ingon pang Bible, tanan nga atong gibuhat will manifest through fire. Pinaagi og kalayo. Isugba sa kalayo ang tanan nato nga mga binuhatan. Going back in 1 Corinthians chapter 3, verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. One day, ang tanan nimong mga gibuhat, tanan nimong mga effort alang sa imong pagpangalagad sa Ginoo will be revealed through fire. Isugdod sa kalayo. And the Bible says, verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Kung na daw kay gisunog, gisugbas kalayo ang imuhang binuhatan, kunya wala maupos, there will be a reward. And look at this, verse 15. If any man's work shall be what? Burned. Talking about the judgment, talking about heaven. He shall what? Suffer loss.
So in heaven, mga pinangga, in the day of judgment, you will suffer loss. Nga naman, may mga pagmahay sa yangaw eh. Pag ako tong gitarong da, may pag, I wish I have done better. I wish I have given Jesus more. Ano ato makita mga kaigsunan, sa panahon pa yun, mapagtagbo nimo sa Ginoo, pag welcome ni Jesus Christ sa imo ha, yung sa tong kanta, you can see His beautiful face. Face nga nahigugma nimo. Unya pag welcome niya sa imo ha, makita nimo ang mga buslot sa iyang kamot. Kaingon pa ni Tomas, Ginoo, adi ko mo to hangtod nga di na ako matusplok. Ang akong tudlo sa mga samad sa Ginoo, di ko mo to nga nabuhi sa pag-usab. After 1 week, gikan gisulti ni Tomas, in John chapter 20, niingon si Jesus Christ kang Tomas, Tomas, ambi imong tudlo, ituslok diri sa ako ang kamot. Sa bangag, ambi imong kamot, ihikap sa bangkaw sa akong kilid nga ihikap. May pud Tomas kay wala gyud siya ni hawid. Nituo na siya, ako siya ang akong Dios o akong Ginoo. Yan na si Tomas. So meaning mga pinangga nga mga kaigsuonan, ang samad ni Jesus Christ, even in heaven, you can see it. Na yung mga Roman Catholic nagingon nga nganong wala man mo ribulto, didi mo kailas dagway ni Jesus Christ pagbud sa langit, no? We don't need the image. Kay ngano man, may bawaan na mo nga siya si Jesus Christ, kay naay mga samad ang iyang ulo, o naay bangag ang iyang mga kamot. Ato siyang mailhan dito. And upon seeing the hands, upon seeing the hands that suffer for you, the hands that was pierced with nails because of your sin, magana kasi mong kagalingon na. Nakadumdum ka, grabe ang pag-antos para sa ako. Mo ni ang testament sa iyang gugma para sa ako. Na madumduman imo ang imong mga gibuhat sa kalibutan. Maura to akong gibuhat para sa iya. I wish I have given him more. Muna may tabo mga pinangga. And the message this morning aims nga unta kita tanan. In the day of judgment, mga tubang ta sa Ginoo, di ta mo ingon og I wish I had given him more. We will have no wish before his throne. A wish of regret, wala na before the throne. Nga naman, because by the grace of God, the message this morning will challenge you to give Jesus more. Amen? Amen. So the question, let me ask you a question before ko magpadayon. Kaya ato manggong hisgutan karon, one day you will face him and there will be a wish after you die. What if you are going to die tomorrow? What if you are going to die tomorrow? What are you going to do today? Usa kay mo ang buhaton karon. I saw a clip of a movie about a black lady, black African American lady, na discover niya nga naa siya ay terminal disease. Himalati na siya. And then ang doktor, di na ka magdugay, months na lang ang counting, mamatay na ka. And upon knowing that bad news, ang ihunahuna sa maong lady, I would like to experience everything para malipay ko sa akong kinabuhi. Ang iyang gibuhat, iyang withdraw tanan niyang life savings, niadto siya sa gwapo kay nga mga hotel, nikaon siya sa mga lami kay nga mga pagkaon, nisakay siya sa first class nga eroplano, ni-experience niya mga skating, mga nana, mauna. But the question is, will all those things matter before the throne of God when she die? Will those things matter?
Muana ba ang Ginoo? Kudos to you. Very good kayo ang imong gibuhat. Aya ka namatay, naka-experience kag first class nga eroplano. Very good kayo. Kay aya ka namatay, nakakaon ka og lobster. Gwapo kay imong gibuhat. Kay aya ka namatay. Kay mo ni imong experiences, will it matter before the throne of God in heaven? Will it really matter? So what if tomorrow you will die? What are you going to do today? Will the things you do today give you peace in the day of your death? Makaingon ba ka sa adlaw sa kamatayon na, okay, Lord, wala ko'y gikahadlukan Ginong Dios. I have fought a good fight. I have finished my course. Makaingon ba ka na? Or you will wish before the throne, unta, lahi akong gibuhat samtang buhi pa ko. Unta, lahi ang ako ang kitagaan o pagpaningkamot when I was alive. Our text going back in our text mga kaigsunan, encourages us in whatsoever your hands found to do your best. Verse 10, whatsoever thy hand find to do it with thy might. Kaya nga naman, if you would continue, dili na nimo mabuhat sa adlaw sa imong kamatayon. If you will die, you cannot do it anymore. You see, if you have family, love them to the fullest. You see, if you have job, do it. Do your best, mga pinangga. And by the grace of God, you could leave a mark. There is kalibutan. You could leave a legacy. You will be remembered by people. But ang pinakanindot mga pinangga ng mga kaigsunan is after you die, diri, muhawa kas kalibutan, you have done something for the Lord. Amen. And we say amen to that. Na kinabuhat para sa Ginoo. Sometimes mga isog kita sanan, you know, grabe kayo, no? Sa ako ang kabahin bitaw, abi na ko pasensyoso na kay ko. Abi na ko pasensyoso na kay ko. Abi na ko kanang gitawag nga ano itong, and I am really human. Tao ra gyud ay. There was a time uban mi sa akong misis. Nagpark mi sa dito sa Mega. Nakapark, nakaplastar na mi. Na atong panahon na medyo init akong ulo. Medyo murag wag ko sa Tagalog pa, wala ako sa wisyo. Init akong ulo, murag kung kinsay manghanggat sa bagay karon akong patulan dito. And nayanuktok sa mga magnaw gid ni Mrs. tuktok. Sir, pwede ka mohawa diri sir kay atras kay parking mi diri sir, nay parking. Maigod niya pagkasulti. And grabe ka aburido ang akong utok. Kung inan pagulat si paon ni ka karon. Bible Baptist Church. Gadrive pastor. Anak ko asawa, relax lang. And usahay, we can forget. Tao na gyud ita. That's why kinahanglan gid nato pirminti ang grasyas Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. And as my wife talked to me sa diyang paglakaw na mo noon sa mangka sa may nakaon nimo. Nga murag gabalik na yung pagkasungayan nimo. Kuha nga bitaw no. Lord pasaylo ako Ginoo. You see, sometimes mudasmag ta sa mga inana nga mga butang. Nga mura og daghan tag kinabuhi ba. Dako ra gitog lawas tong akong giningnan. May gani po siya kay mura po siya nahadlok ni atras sa po siya. And but tanawang yung sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Chapter 9 verse 3. Look at this. So ay isog kay tanong pero ay gid pagisog-isog. Tanawang chapter 9 verse 3 sa Ecclesiastes. Are you there? Say amen. Amen. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all. Yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and the madness is in their heart while they live, after that they go to death. We are full of evil in our hearts. And out in verse 4,
Isog mga itaw, full of evil. Now, verse 4. For to him that is joined to all the living, there is hope. For a living what? Is better than a dead lion. A living dog is better than a dead lion. Duha ka butang. First, mga kaigsunan, usahay, isog kay kasanan. Hala, sige kag kuan karon mura kag leon kay kasanan. Namatay ka tungod sa imong kaisog. A living dog is better than a dead lion. You see? And number 2, mga pinangga nga mga kaigsunan, is tagaig importance ang imong kinabuhi. You see? Kung mamatay ka karon, what can you do? Kung bawion sa Ginoo ang imong kinabuhi, what else can you do? What can you still be a blessing? Can you still help? No. So, atong tagaag importance tong kinabuhi mga pinangga nga mga kaigsunan. You see, so I am telling you this, ngano man. Kaya hope na usahay guilty ta pag-ayo ba? Hala nganong nahunahunaan man ako ni, nganong inaani man akong nakuan nga Christian naman unta ko. Igsoon, nganong gi-share na ko to sa inyo nga storya about what happened to me even ulaw kayo. Naulaw ko sa kong golingon. But I told you that, ngano man, to remind you that we are human. Nagay panahon, mga pinangga nga mga kaigsunan, that we forget the things we have learned in the church and from the Bible. Pero ang nakanindot lang og madasmag manggaling ang Kristohanon, you are not defined by your falling, but you are defined when you are rising up again. Amen. Wa ka dapat dili nimo ilhon ang imuhang igsuon mga pinangga sa ilang pagkadasmag. Look at them when they are rising up again. And sometimes ang mga Kristohanon, we judge our brothers in their worst. Sama nako, I can be better than David if I compare my best with the worst of David. Nakuha nimong punto? Kung ikumpara na ako kung kagalingon, ang akong pinaka-the best o ang iyang pinaka-worst, much better yun ko. Hey, ano man? What is the worst of David? David's worst was when he sinned in the matters of Bathsheba. And I'm a pastor. Compare, nakasala, kang Bathsheba, pastor, better than pastor. But if you would compare my worst and the worst of David and the best of David and my best, David is better. Manong gisulti na nimo pastor, nag-listen carefully. Usahay natay mga kauban sa simbahan, family members sa atong panimalay or wherever, workplace, usahay ang ato lang makita is their worst. Di na to makita ang ilang good side. And don't judge brothers and sisters in their worst. Ay, saya nga ang imong kinabuhi. O ay pod, saya nga ang ilang kinabuhi because people tend to believe what you say. Ikaw ba, wag kay ayo ba? They will believe what sila ayo because of you. You see? And one day, because of you, they will wish I have given him more. Kay nga naman, nay taong niingon, wa man kay ayo, di ka kabalo. Di na lang po ko mga lagad, kaya di man ko kabalo. Wa man ko'y ayo, di na lang ko mo-appeal di simbahan. Ato nakita mga kaigsunan, one day, they say, I wish, wa ko nituo ato, I wish I have given him more. You see that? So ato nakita mga pinangga ng mga kaigsunan, by the grace of God, let us not judge people through their worst. And try to look at the good side po sa mga katawhan. I can remember, kato ako ang Papa Lo, akong lolo. Okay, ako man ko sa ako ang lolo, I called my lolo Papa Lo, Papang. Ako ang lola is my mamang. Si Papang, he was a very jealous person. Pulatado kay niya akong lola. I can still remember nga nagpasitiskan na akong lola na ay blood clot ang iyang ulo diri. Kay nga naman tungod siyang pagkasiluso gibulan na nagluwag ang ulo sa akong lola. Ana sa kay siluso. And then
To make the long story short, kung imong timang timbangon, daghan gyud kaayo og pag-antos na nahiaguman sa ako ang lola sa dihang buhi pa akong lolo. And you know, at the time nga namatay na ang ako ang gitawag nga lolo. Pila na katuig nga nawala sa kalibutan. Ang akong madungog ng mga istorya. Katuig yung lolo, no? Kabalo mo? Ay, sadista to siya. Pero kabalo mo? Dili to siya perminti dautan. Naa to siya kaayo pod. Kato siya, no? Grabe to kamang gihatagon. Pag naay gitawag nga nagka-problema, pag siyang duulan, mutabang gito. And you can only remember the good things of men when they die. You see? And mga pinangga nga mga kaigsunan, ang problema nato, not only we will wish to say, I wish I had given God more, sometimes we will wish to say, I wish I had given my mother more. Sa diha nga patay na siya. I wish I had given my father more. Sa diha nga patay na siya. I wish I had treated my wife, my husband better. Sa diha nga patay na siya. Higala igsoon, I would like to insert before I go to the points. Nasamtang buhi pa imong mga minahal sa kinabuhi. Ayaw pud taon pinangga, give them your worst. And do not judge them because of their worst. Always look for something you would love from them. You see? You know, kung tinuray nga pagkaistorya, no, kung experience lang sa mama ang pagkaistorya at istoryahan, kami siguro ni Marlowe ang pinaka-kulatado sa among mga ginikanan, among mama. Samot nas Marlowe, kay butan nga nasa una. Samang magsuon sa'yo pinakabutan. Bitaw? I can still remember nga, bunalan ka, laparuhon ka, sumbagon ka, I can still remember, gikulata ko sa akong mama, pagkahuman, giligo rin ko niya, katang brasa kabayo, brasa ni mong ulo, brasa ni mong likod, brasa ni mong tila, pirtig yung sakita, apig yun. I can still remember, nisuka ko dugo nga tibugol. Tibugol nga dugo. Pagkita niya nga tibugol nga dugo, okay na ka, nabalaki mo siya. Okay na ka. You see? Grabe kasi pap. But mga pinangga nga mga kaigsunan, there was never a time we hate our mother. You see? So always look for a way you could love them. Higala igsoon. And ayaw in taon itugot nga you will just wish I have loved them more sa diha nga wala na sila sa kalibutan. Love them. Ang pinangga nga mga kaigsunan. And I wanted to insert that. You see? And ato makita na in verse 11 sa tuang text, please. Di ba usahay, ang atong mga effort, kay dapat mahimo kang ikaw ang pinakakusgan, ikaw ang pinakamaayo, ikaw ang pinaka-bright, ikaw ang pinaka-kuyaw. Muna itong gitawag na ikaw pinakadato, muna ito ang aim. But you know, kuyaw kang gitudlo sa verse 11. Kuyaw kang gitudlo sa verse 11. Ano verse 11? I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Ako siyang i-translate og Bisaya, but before na ako translate og Bisaya, para nyo masabtan, ako siyang sang basahon, I have written a version nga simple English from the King James Version. Listen carefully, morning verse. I have observed something else. In this world of ours, the fastest runner doesn't always win the race. The strongest warrior doesn't always win the battle. The wise are often poor, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always live successful lives. It is all decided by chance, by being at the right place, at the right time. You know, the problem with us, ay ang atong pinaka-goal sa tuwang kinabuhi, is to have this great achievement. Ako ang mahimong pinakapaspas. Ingon sa verse.
Dili perminti ang pinakakusog mudagan ang makadaog sa lumba. Philippine parables, si Pagong at si Kuniho. Pildimas Kuniho. Dili perminti ang paspas mudagan ang makadaog. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan. Ngun pa, dili perminti ang kusgan mao ang makadaog sa away. Dili perminti ang pinaka-bright mao'y pinakadato. Everything is chance. Ingon pa sa verse, by chance. Be in the right place in the right time. Some of us, no, grabe no. Kung walang gid ko nakaanhi diri, di gid na ako ni sa maila-ila, di gid ko makatrabaho diri. Kung walang ko nagkaalot aning septic tank, no? Kay di gid ko kataning bulawan. Kay nagkadato, nagkaalot ang septic tank. I remember dito sa Lantapan sa una sa Bukidnon, someone nga namalit og gitawag nga kuan, namalit og kanang putaw. Palit mo pobre kayo, gagawin ka riton. Putaw, paliton, putaw, paliton, lata, sin, plastic. Na ay lumad di dool saya nadalag barita nga perting bugata. Wa kabalo ang lumad nga bulawan di ay gipalit niya. Nadato siya being in the right time in the right place. Sa mga pinangga ng mga kaigsunan, instead of trying to become the best, instead of trying to become the most successful, the strongest, the brightest, higala igsoon, ipaduol ang imong kaugalingon sa Dios because God will place you, put you in the right place in the right time. He is in control. Kinsa man ang mga pinakadato karon, even though in the very small percentage, ang mga pinakadato dili katong mga nakahuman og eskwela. Ngano man, katong mga pinakadato karon they were in the right place at the right time. So kinsa man ang imuhang saligan, dili imong kaugalingon ng Dios. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, instead of giving all your might sa atong mga kaugalingon, why don't we ask the Lord, Lord, gusto ko magpaduol sa imo Ginoo, og ikaw ang mabutang sa ako, Lord, in the right place, in the right time. You see? That's why, my friend, you need God. He owns you and He had done great things for you. And the grace nga iyang mahatag sa imuha ang imong pinakalikinahanglan. You see? Going back, kita na ako akong mga classmates before. Kita na ako akong mga batch from elementary hangtod sa high school. Some of them akong kaila pa na ako hangtod sa college. Nabantayan ako. Katong mga salutatorian, katong mga valedictorian, dili sila ang mga pinakadato. Katunong murag, way alam sa kalibutan. Pagting project, di kapasa. Ano yung dato? You see? Nga naman. Be in the right place, in the right time. Kinsa may makabutang sa imo diha, Ginoo ra. You see? I'm not saying nga biyaan niyo yung pag-eskwela. I'm not saying nga wa na kay pakialam sa pag-invest sa imong kaugalingon. What I am saying mga kaigsuunan is put your trust in the Lord. Sa iya. You see? And by the grace of God, because God will put you in the right place in the right time, you could give Him your best. So today we will talk about what will stop us to do more for God. And one day, after the grave, before His throne, in the time that it is very clear that what's done in our lives today doesn't matter. Ang imong investment sa imong kaugalingon, ang imong natukod na balay, ang imong kadaghan sa imong kwarta, one day before God's throne, it will not matter. One day before the throne, ang imong ma-realize, what matters most is what is done for Christ. Amen. And by the grace of God, pag maabot na nga panahon, di ka mo ingon, I wish I have given Him more. You will have no wish like that before the throne. So what will hinder us?
unsa may nakababag sa ato nganong atong mabuhat atong best para sa Ginoo. Tulo ka butang and very simple things. And I know you know it. It is just a reminder. Sa usahay kinahanglan kita painumduman mga kaigsunan. Number 1, Satan will hinder us. Si Satanas, punggan kaniya nga imong mabuhat ang imong best para sa Ginoo. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, open your Bibles with me there. Okay? Have a spiritual exercise by opening your Bibles with me. If you're there, say amen. 2 Thessalonians chapter 2 verse 18. First Thessalonians chapter 2 verse 18. The Bible says, 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, wherefore, we would have come unto you. Yung panipol. Muadto yung tabi sa inyo to build you, para i-build ni Paul ang mga taga-Thessalonians, para yan, tabangan ang mga Thessalonians, para build up ilang faith. We would like to come to you, even I, Paul, once and again. But what? Satan hindered us. Satan hindered us. Dili gusto sa Satan nga mo grow ka. Dili gusto sa Satan nga mahimong successful imong Christian life. And he will do everything in his power with his minions para punggan ka nga motubo, para punggan ka nga magbuhat nimo ang imong angay buhaton para sa Ginoo. And you know, Satan is wise. He can outwit us. The Bible says in 2 Corinthians, mga pinangga, 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Open your Bibles there. The Bible says, lest Satan should get an advantage of us. Sometimes Satan get advantage of us. He can outwit us, mga pinangga, nga mga kaigsuunan. Sa ato pa, mga pinangga, we must be careful with Satan. Kaya ang trabaho ni Satan, mga kaigsuunan, i-discourage ka niya. So, saksakan niya mga false information ang imong utok. Ma-disappoint ka, malain ka, maluya ka, and he will accuse you of a lot of things. In Revelation chapter 12 verse 10, unsa ang kinaiya ni Satan, tanawa? Revelation chapter 12 verse 10, the Bible says, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the what? Accuser of the brethren is cast down, which accused them before our God what? Day and night. Higala igsoon, Satan is always accusing you day and night. And sometimes, dili lang atubangan sa Ginoo ang iyang accusation, sometimes ang iyang accusation sa imuha in your ears. Ingnon ka siyawa, huy, manong kanta-kanta pa man ka diha? Manong kanta-kanta pa man ka ng choir? Wa man kaya ngay mo kantag choir, uy. Ana sitan sa imo? Magkasala man ang dako. Bag-o lang kay gagisapot gahapon. Ay nagkantag choir, uy. Ana sitan sa imo? Uy. Apil-apil man ka nang suluwining, uy. Di pa kay ka-sure nga luwas ka, apil-apil man ka na, uy. Ana sitan sa imo? You see? Uy. Si masimba pa man ka, uy. Ay, nagsimba, oy. Wa may nagpangga ni mo dito. Ay, nagsimba, oy. Di lang kasi mong balay, oy. Wala mo ang Satan sa imo. You see? Tulog lang diya, ginan sa pakagmuta. Satan, no? Tulog lang diya. Mura ka to si katubito. Walang buhato ni Satan sa imo mga pinangga. You see? Di ba kapoy man karon? Bito na i-post bitang pastor sa YouTube bitaw yang wali. Paminawa lang ko dahil nagsimba. Wa naman kay angay magwali. Wa naman kay angay magtudlo. Tanawa ra ko imong gitudlo, imo pa nang kinabuhi. Wa man ay nagwali oy. Wa na Satan sa imo. Ay nag-appeal. Ay nakinani. Why? Satan is accusing you not only before God, but Satan is also accusing you before you. But remember this, tinuod ang kapasahiluan sa Ginoo. Katong imong gibuhat yesterday, katong imong gibuhat in the past. The Bible says, and their sins and their iniquities will I remember no more. Amen. Amen. Di na niya hinumduman sa Ginoo.
Ana, Satan, Satan. Sigag hunghong sa akong dalunggan. Storya si Satan. Palihag ako pangutana sa Ginoo kung unsa na nga sala imong ginaingon. Ipangutana daw sa iya. Ana Satan, bitaw no? Wa pud ka balong Ginoo, ngano man gilimtan sa Ginoo. Sa dihang napasaylo ka na. Amen. That's why mga pinangga nga mga kaigsunan, when you come here today, kneel down before the altar. No, when you are forgiven, your crimes. You see, you are pure in the eyes of God. Higala igsoon, di man kadawaton sa ubang tao, kay ilang madumduman ang imong sala. But all matters is, God will accept you. Why? He had forgotten your sins. Amen. Ang tao, bagagnaw ko sa di mo dawat nimo. Ngano man, nakadumdum ko, inani yang binuhatan, inani na siya. But higala igsoon, I don't care if other people will not accept me. All that matters is, I am accepted by my Lord. Why? He had forgiven me and washed me by the blood of His Son. Amen. You see? Now, karon, mag-amping tayo in 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, seeketh whom he may what? Devour. Tukbon kasi yawa. Now listen carefully mga pinangga ng mga kaigsunan. Ibutang niya ang mata niya sa mga gamit kay bulaton sa Ginoo. Ibutang ni Satan ang iyang mata uban sa iyahang mga minions adtong mga tawo nga gamit kaayos pagpangalagad sa Ginoo. Matingala ka. If you are very useful in the work of the Lord, Satan will ask all his minions to always attack you. Muna, usahay, ang mga pinaka-faithful sa pagpangalagad sa Ginoo, sila ang pinakadaghag pagsulay. Now, listen carefully. Pananglitan, coach ko. Tawagon ako si Brad. Hi, Brad. Coach ko, basketball. Brad. Kita ka ng tawana, Brad. Si Lawrence, Brad. Kita ka na, di pasulod sa iyang coach. Pero, ayaw na sa bantay. Di magya ko nakashot. Ayaw na bantay. Banga man na. Butlo man na. So, ayaw na sa bantay. Ang imong bantayan, katong iyang kauban. Ha? Pag abot dito, pag ipasa siyang bola, biyais niya. Ato si pahit sa siya, kaya di nakashot. Pasagdi siya. So, tanawa. Pag muingon si Satan, siyang minions, kana siya, ayaw na, tagay pagsulayo Mura mang gyapon, matay ra nag-iya. Madasmag ra nag-iya. Wa may pus. Ay natagay pagsulay. Kato na lang mga pitbull dito kas mga pitbull. Kato siya kay pitbull to siya. Moto ang imuhang gitawag nga isulayon. Tagay discouragement, tagay disappointment kay pitbull man magamit man. Kana wa man gamit. Simbar man ganahan pasag din na. You see? Salamat Brad. You see? So nga pinangga nga mga kaigsunan, listen carefully. Usahay, we are getting discouraged because of the trials that are coming in our lives. But mga pinangga ng mga kaigsunan, Satan is attacking you because he can see a potential in your life. O gusto ka niya babantayan, gusto ka niya palungon, gusto ka niya paundangon. Nga naman, if you will be faithful and you will continue the way, you can change the lives of people by the grace of God. That's why kung wa ka bantaying Satan, wa gyud gababag sa imo ha. Butlo kay kang Kristohanan. Banga kay kang Kristohanan. Pagpagamit sa Ginoo, be faithful. You see? Kanindot ra nang pabantayan kasi yawa, meaning you are useful. You see? And one day, di na ka moingon nga, I wish I had given him more. Why you have done more? And Satan would like to stop you so that one day you will wish, I'll wish I have done better for God. So if you are hindered by Satan today, resist the devil. James chapter 4 verse 7, submit therefore yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Igsoon, it's time to submit to God. Paubo sa Ginoo, adto siya, duol sa iya. Amen? Amen. That's number 1. Satan will hinder you. Number 2, mga pinangga ng mga kaigsunan. Not only Satan will try to hinder you, but the world will hinder also us. The world will hinder you. Punggan kas kalibutan. In 1 John chapter 2, mga pinangga ng mga kaigsunan, have again a spiritual exercise by opening your Bibles with me there. If you would, 1 Corinthians chapter 2,
15 down to verse 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, then the love of the Father is not in him. Gigugma na imong kalibutan, wa gyud tayo gugma ang Dios sa imo. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the what? World. The world will give you false comfort through false success. Sometimes false friends. Sometimes worldly joy in order to bring you out from the real friend, Jesus. So ang yawa, mga pinangga, usahay, tagaan kaniya og gwapo nga mga opportunity, gwapo nga mga kalingawan, gwapo nga mga buluhaton, gwapo nga mga friends, gwapo nga mga inani, mauna, nganuman. The world will give you that kay para ma-sidetrack ang imong mata sa tinuod nga really matters to the one who really matters, the Lord Jesus Christ. And instead of looking unto Jesus, you are looking at the things the world offer. You see? So mga pinangga, usahay, kung friend nimo ang kalibutan, ihatag sa kalibutan imong ginapangayo. Mo nang magsilos ka, analing ka, pastor, ngano man lagi to sila why simba maayo man kinabuhi. Wa man to'y Sunday school, pastor, successful man lagi. Ngano man lagi, pastor, nakato akong kaila, ang akong friend, pastor, nga wa man to'y ampo-ampo, why devotion, why simba, why alagad sa Ginoo, but why are they well off in life? Ako nga adlaw-adlaw nang alagad, naghatag, nag-alagad, manong inani man ko, pastor? John 15:19, mo niyang tubag. John chapter 15 verse 19. If you're there, say amen. If ye were of the what? The world would what you? Kung iya kas kalibutan, higugmaon kas kalibutan. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world what you? Hated you. So ay katingala that your worldly friends, worldly acquaintance are well off in life because they are friends of the world. Ay katingala that there are mga lost opportunities na ay pressure, murag na ay babag. Why? Because the world hate you. And the world, upon hating you, give you a false impression na walay blessing. And you will be away na dili na lang ko sa kalibutan, makig-friend ko sa kalibutan para ihatag sa kalibutan ang akong gipangita, para ihatag sa kalibutan ang akong gikinahanglan. I will be friend with the world. And by the grace of God, I will be having all those things. Gamiton ba yung pangalan sa Ginoo? When the world gave you something, aring ka, ay, God, blessing sa Ginoo, gracias Ginoo. Do not call gracias sa Ginoo ang butang nga imong nakuha pinaagis pagminaro. Do not call nga gracias Ginoo ang mga butang nga imong naangkon pinaagi sa kalibutan. It's not a grace from God, it's a curse from the world. And hinay it will destroy you, pinangga. And James chapter 4 verse 4, look at this. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? James chapter 4 sa verse 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is what? Kalaban nimong Ginoo. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy, what? Of God. Kalaban nimo ang Ginoo. And you know, if you'd open to it, kung kalaban nimong Ginoo, lisudoy. Kung kalaban nimong Ginoo, kaya nimo na. Kaya nimo na mga kaigsuunan nga ang Ginoo imong gitawag nga kaaway. Ano ka ni Hebrews chapter 10 verse 31. Kaaway nimo sugot ka? Hebrews chapter 10 verse 31. It is a what? Fearful thing to fall into the hands of the living God. Makalilisang kaayo nga mahulog sa mga kamot sa buhi ng Diyos. Ayaw kalabana ang Ginoo igsuon. Don't make God your enemy. And you know,
the world will choke you. In Matthew chapter 13, mo ni ang buhaton sa yawa sa imo ha. Matthew chapter 13 verse 22, mga pinangga nga mga kaigsunan, the Bible says, He also that received seed among the thorns is he that heareth the word. Nakadungog sa pulong. And the care of this what? World and the deceitfulness of riches choke the word and he becometh unfruitful. Wa gyud kay bunga-bunga, wa gyud ka nitubo sa imong kinabuhing Kristohanon kay natuo ka sa kalibutan. Nag-concentrate ka kanunay kung unsa imong makuha, unsa nga improve ang imong way of life, imong lifestyle nga pinangga, mao na perminti ang imong ginapangita, mao na perminti ang imong gitawag nga ako na choke sa kalibutan. And you will not become unfruitful. You will be fruitful when you are a friend of the world. Don't get me wrong. People around will like you. Nga naman, you will become fruitful in the eyes of the world. But in the eyes of God, you are poorest of the poor. And one day, sa diha na nakasimong trono, timbang-timbangon na ang tanan. Kato di ay, tanan nimong mga gibuhat sa kalibutan, nga mga gi-offer sa world sa imo para mailad ka, para mag-concentrate ka dito, malimtan nimo si Jesus Christ. Igsuon, makaingon ka, wala day kapuslanan ning tanan. All that matters di ay is what I have done for the Lord Jesus Christ. Ang nakanindot lang mga pinangga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di po day kapasagdan sa Ginoo. Muna'y saat, di kanya pasagdan, oy, sa lugar mong ingon, pastor, kanang gitawag na para lang kang Jesus tanan, para Ginoo na naman. Yes, nga naman. That's the best way to do it. Kaya di kanya pasagdan. Siya may tag-iya. And what I have told you in the introduction kanina, He will put you in the right place, in the right time. And there will be opportunities sa imong kinabuhi. You see? So ato makita mga pinangga. Ayaw lang. Kasi remember, istorya mi sa amo ang mga kuan, amo ang mga churchmates sa una sa Bukidnon, together with Sister Michelle, ng Brother Jasper, ang ilang mga kauban dito sa Malaybalay. Anak taon silang Brother Jasper nga, abi nimo yan no, sa una ya, mga pila ka tuig nila ba ya, burag nang dungan may graduate tanan, nga mga young people, niya kabalo ka. Ang ambag yung prayer request every Wednesday, job opportunity. Mo gina perminti among prayer request ya. Tanan-tanan mi. And you know, karon bitaw ya, wala na nga prayer request. Kay nga naman, naanay trabaho ang tanan. You see? Why? Sometimes, maulat ang prayer request, magod, mga baga, ang mga naong good. Mga naong, murag sikinsa. Di mo prayer request, unsa ka gahi? Unsa ka? Powerful? No. When you pass on your prayer request, it means that it is a humble submission to God. Lord, I need you, and I need your people to pray for me. When you don't give your prayer request, it say, I can pray with myself. I don't need God's people. Baga ra kag no. Abi ni mo gahi na ka, no. You need God's people to pray for you. You see? Pass on prayer request. Pray for something. Ask God's people to pray for you. You see? And He will answer. He will answer, mga pinangga, nga mga kaigsuunan. You see? I know, sometimes, pag ang kalibutan, matuok na yugas kalibutan. Ngay mga tao in the Bible, mga pinangga, nga mga kaigsuunan, that natintal yun. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Look at this. 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas had forsaken me, having what? Loved this present world. So, di katingalahan. Nari mga tao from the Bible nga nibiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Nibiya kang Paul when Paul was preaching. Why? Because of their love for this present world. Gigugma ra kay nila ang kalibutan. So, unsa may solusyon, Pastor? If Satan's hindrance, ang solusyon is submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. The solution for the
world's power sa imong kinabuhi is found in Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on the things above, not on the things of the world or of the earth. Set your affection things above. Himuang nga mas importante ang mga langit nun nga butang. Mga pinangga nga mga kaigsunan. You see, the world will hinder you. And sometimes when I say the world, apil ang atong mga kaubang Kristohanon. To live with the saints in heaven is glory. But to live with the saints on earth is another story. Kaya nga naman, usahay kita bitaw nga mga Kristohanon, labi na kanay mga bago pagkitag trabaho, Lord, nagpray gyud ko Ginoo nga tagaay gyud kog trabaho Ginoo nga mga Christian tanan akong kauban sa trabaho. Akong mga coworker, akong boss Ginoo, tabangi ko Ginoo nga Christian tanan. Mobiya ko ani nga trabaho karon anuman kay dili mga Christian na akong mga kauban, mga worldly akong mga kauban, mangita ko kanang trabaho nga mga Christian akong kauban. Two things, mga binangga ng mga kaigsunan. Number one, pagbiya nimo sa imong trabaho ng mga unbelievers tanan, their only link to Jesus Christ is you. Pagbiya nimo, nawala na ang ilang link kang Jesus Christ. We are called to go to the world and shine our lights there. Unsaon ng asin, ibutang sa danghil. Unsaon ng asin, ibutang sa ground as fertilizer. You see? So ato makita mga kaigsunan, you must be in the world. Shining your light. Instead of being influenced by the world, you must be the one to change the world, influence the world. Now secondly, kung mangita bitaw ka ng Christian tanan imong mga kauban, waray sa kabulan, you will discover that an office with Christian co-workers is not the promised land. It's not the promised land. Magbikil, mga taga-simbahan, kaya pa nga lang gitawag na kaubas trabaho. You see that? It's not promised land. Muna akong ginaingon. Akong gingon ganina. To live with the saints in heaven is glory. But to live with the saints on earth is another story. Kinaagod na isamok. You see? So instead of wishing na you will be away from the world sa imong workplace, no, the Bible is not saying that run from the world, but the Bible is saying fight the world through shining your light and being the salt of the world. You see? Nayo, nakuha nimong punto si kadua, number 3 and number last. Tagnaan ninyo, if Satan is the first hindrance, if the world is the second hindrance, what is the third hindrance? Yourself. Yourself. And I believe the greatest hindrance among the three is yourself. Self hinder you. Imong kaugalingon mo'y nagbabag sa imuha igsuon. Your greatest enemy is yourself. Look at what Paul said in 1 Corinthians chapter 9 and verse 27. Tanawa yang gingon. May tungod sa iyang kaugalingon. 1 Corinthians chapter 9 sa verse 27 is on. But I keep under my body and bring it into what? Subjection. Akong ginalayog akong kaugalingon. Kana subjection bitaw mo na naglayog bitaw ko na bitaw wrestling. Imong i-subdue ba? Akong i-subdue akong kaugalingon. Kaya nga naman, basing magpapatlong ko. You see, sometimes ang imong kinahanglan layugon imong kaugalingon. You must discipline yourself. You see, our own carnality. Mo na tong problema. Now listen carefully. I hope di mo mga suko. If I will tell you that yourself is your greatest enemy, not Satan. Usahay bunog na kasi bunog na kay devil ba? Bunog na kay devil. Ngano man ka? Naon sa man ka? Ay, grabing tintal sa yawa sa ako anang yawa. Uy, laptan na di ka diha. Huwag kagyon sa diha. Ikaw rin ka-discourage sa imong kagalingon. Pasangin lang ko nimo. Uy, puyo, ay. Ay, bunog ka Satan. Not all trials is because of Satan. Sometimes it is because of you. Amen? Tungod sa imo. Pasangin lang ng Satan.
Ana sa itan sa ilabot na ko nimo, ako nang hilabot nimo. Migo bita. Ngano man niya, imo kong pasanginlan? You see? Our own carnality. In 1 Corinthians chapter 3, mga pinangga nga mga kaigsunan, the Bible says, verse 1 mayroon sa verse 3, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as what? Unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying, and strife, and division, are ye not carnal and walk as men?" Baby Christians. So muna makaingon ka in the future, I wish I have given him more. Nga naman, while you were still on earth, you did not grow up into an adult Christian. You were still a baby, and baby can do nothing. Nung baby ni Anto si baby Daniel. Di ba? Ang may matapang ni baby Daniel sa ilang balay. Para lang pagpangisi siyang papa, hawa-hawaan niya, "Uy, baby, katawa, ay, mawala akong kakapoy ay, kay para makita na ako ni si baby Daniel." Wala yung ginikanan. Pero nung ka nga, mayroon siya, "Ay, salamat kung baby Daniel ay, nga naman, pag uli na ako ng hugas o plato, kung makakita ako mawawas plato, mudagan ko sa mani. Gisapian, hindi ning bataan ni Tongtong mas bangko na hugas plato. Mahadlo ka. Amen? You see? So, you will wish you have given him more because when you were still alive, you have not given anything to God because you were baby. Baby Christian ka. That's why the call is we need to grow. Don't let ourselves become a hindrance sa atong kaugalingon nga pagpangalagad sa Ginoo and even to the church, mga pinangga nga mga kaigsunan. Now, the question karon, Pastor, how can I know that I am still a baby Christian? Na may makita, Pastor, nga murag baby nga murag pura-purma na? No. Pinaagi sa imong kinaiya. Mahibaw-an pinaagi sa imong kinaiya kung baby ba ka nga Kristiyano dili nga nanggingon sa Bible. Di ba? Ang gingon ni Paul dere, kung nakunoy envying, mga pag-ibog-ibugay, strife, pag-away-away, division, pagbahin-bahin, you are not carnal and walk as men. I am of Apollos, I am of Paul, sa mga selfish kay sila. Now karon, kinambal na pagka-istorya, tanawa ang baby. Unsa man ang gusto sa baby? Kung baby mga kaibigan, baby Christian spiritually is the same with physical baby. Kana mga baby, kana mga bata, nga gagmay, unsa ilang gusto? Number 1, they want attention. They wanted everything is about them. Attention. O gusto nila ang ilang need ang ihatag. Dili sila makahatag sa imong need, pero ang ilang need may mahatag. When you say, "Hay, wa gyud koy ayo, kapoy na gyud ko nga naman, wa gyud makikistorya sa ako dito sa akong eskwelahan, wa gyud makikistorya sa ako simbahan." Istoryahan di ka, you are still a baby. You're a baby Christian. You see? Ano man ang baby? Gusto og naay kadula. Gusto og naay kaistorya. Gusto og naay mupansin sa iya. Baby. Wa gyud ni hatag sa ako diri. Lonely kayo ko. Way ni tabang sa ako. Di na ako ni kaya buhaton. Wa gyud ni inani sa ako. Wa gyud nani. Everything is focused to you. Baby Christian. Baby Christian. So once, listen carefully. If there is among you this morning, nga moingon ka sa imong kaugalingon, nga I'm tired. Why? Because I don't belong to anything or anybody in the church. Let me tell you this, you need to grow up. You're still a baby. You need to grow up. Kaya naman, that is all what baby is saying, mga pinangga ng mga kaigsunan. You just want your own. Philippians chapter 2 verse 21. Look at this. Philippians chapter 2 verse 21. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? If you're there, say amen. The Bible says in verse 21, "For all seek their what? Not the things which are what? All seek their own." Ingon pa ni Apostle Paul, wala ko'y laing mapadala sa inyo ha. Siyang Timotira. Because all seek their own. Ang tanan, seek their own. Wala ko'y mapili. Si Timothy lang, ala pa si Paul. Because all seek
their own. Now, in the other way around, if baby is selfish, gusto niya nga siya ay pansinon, gusto niya nga mabilong siya ani, gusto niya nga tabangan siya ani, gusto niya nga tagahan siya atensyon ani. Hala ka, oy, di na ko ganaan mo simba. Nga naman, di naman ko pansinon ni Pastor grow up. Yung sila baby. You need to grow up. You see? Now ito makita, how about being an adult? How to know that you are a spiritual adult when you focus on the needs of others? Instead of, how can they care for me? How can I care for them? How can I make them feel at home? How can I help them? What can I do for them? So nakafocus na ka sa pag-atiman sa uban. Murag mamagot, ang imong focus, wala ka nagulat nga atimanon ka sa imong anak. Ikaw gi mo atiman sa imong anak. You see? Siguro si Dani, wag yun yung Dani ba nga, Dansoy, liguin ako ko Dansoy. Dansoy, hungiti ako ko. Mga siguro no? Ikaw gi mo hungit sa imong anak. Ikaw gi mo attention sa imong anak. You see? So meaning, if you are already a spiritual adult, mature na ka nga usa ka pagkakristohanon, wa na ka naguna-una og pansinon baka ni kinsa o dili. Wa na ka naguna-una og mabilong baka diha o dili. Ang imong una-una, kita kag mga kristohanon, hala, bilong ka ni siya karon? Hala ka ni siya. Unsa kayang gikinahanglan? Unsa ka kung matabang niya? Unsa ka kung ma-care niya? Unsa ako ang mahatag niya? And that is the time that you are already a mature Christian. You see? And if this morning, mga pinangga nga mga kaigsunan, if you think that you are still a baby Christian, ang nakanindot lang, you can still grow. You can still grow. Grow into a mature Christian. Remember that Christianity is not all about us. Hul mo na ako ang pangalan ni Sister Joy. J, Jesus first. O, others. And last is yourself. That is joy, tinuod nga kalipay. Una si Jesus, sunod ang others, ang uban. Sunod imong kaugalingon, joy. Malipayon ka. That's why, wagad kay kalipay. Because you are too focused to yourself. Anyo nindot kayo. One of the greatest things, being someone na gitagaan og leadership role sa Ginoo, one of the greatest source of joy when you see those people you are helping, those people you are praying for growing. Kita nimo nag-grow sila, alagad na sa Ginoo. You see? I believe kani si Brother Lawrence, grabe yang kalipay, kita niya si Francis, kita niya si Big Boy, kita niya si gitawag na Tristan, nagaanana, naghagbas-hagbas na. Sa una kay gitawag nga, to God be the glory. Magkanana, bali. Karoon na, to God. Wala. Master na kayo. And I believe there is pride in the heart of this man when he saw, wow, ako magipang tudluan, master na kay muhagbas. You see? There is joy when you see people growing. Katoy imong gitabangan. But mga kaigsunan, there is disappointment. There is discouragement when you see yourself seeking for something you cannot receive. Because instead of receiving it, you must give it. Because God's principle is, if you wanted to receive something, then you must give. Give, and you will receive. Mao na ang giingon sa Bible. If you wanted respect, then give respect. If you wanted love, then give love. If you wanted appreciation, then appreciate others. If you wanted to be seen, see others also. If you wanted to be belong, then let others to belong to you. Remember that. You see? The Bible's principle, imong maangkon kung unsa imong ginahatag. Pag di nimo ginahatag ang atensyon, why mo hatag atensyon sa imuha. Kung di nimo hatag ang gugma, why mo hatag gugma sa imuha. Pastor, di man ko niya palangga, di ko niya higugmaon. Ang pangutana, di higugma ba nimo siya? You see, so ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsunan, if you wanted to receive something from others, give it to them first. Muna ang prinsipyo sa Ginoo, we love Him because He first what?
love us. Gustos Ginoo nga bati niya ang gugmas mga tao, ang gibuhat sa Ginoo gihigugma ta niya una. That is the biblical principle. Amen. I hope you understand that. Mao na ang description ni Paul kang Timothy, Philippians chapter 2, mga pinangga nga mga kaigsunan, 19 to 20. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, and that also may be of good comfort when I know your state. For I have no man, look at this, for I have no man like-minded who will naturally what? Care for your sake. Ang 21, ang uban, for all what? Zero. Doon. So na-contrast si Timothy, naturally, care for their state. Nga naman, he is mature believer. Bisan pag batanon siya, it doesn't mean nga batanon ka, you're not mature, no. You can be mature, very young mature Christian. Just like Timothy. Naturally, care for you. But all the others, care for themselves. You see? Timothy was young, yet adult spiritually. You can do something for others. Mga pinangga nga mga kaigsuunan. If you are still a baby. My friend, it's time to grow. Mauna, makaingon ka in the day of judgment, I wish I have given him more because you have done nothing. Nga naman, you were still a baby. Or, toddler. Nanay mabuhat gamay, pero gamay pa lang gid kayo. Daghan buhat, daghan babadlong. Toddler pa man. Nanakay na buhat, pero daghan pug babadlong, ano man toddler pa. Igsuon, grow. And by the grace of God, you will not say, I wish I have given him more one day. Now, as I close, palihog, manindog na nan. I would like to tell you the conclusion while you are standing. Padi mo katulog. How about you, brothers and sisters? Mga igsoon, how about you? Unsa may nagababag sa imuha nga mahatag nimo ang imong best para kang Jesus? What is hindering you that you cannot give your best to Jesus? What hinders you, my friend? What hinders you, my brother? And you would say one day, I wish I have given him more. This is your opportunity nga di na nimo masulti in the day of judgment. Unsa may nagbabag nimo, Satan? You can resist him. All the armor of God is available to resist the devil in Ephesians chapter 6. You can resist him. Butig suon palihog ayaw perminti pasangin liyang yawa. Maybe the things of the world, kalisod sa kinabuhi, mga higala, or unsa ba, maybe they are the one hindering you. And even your study sometimes will hinder you to do the things that really matters. Bring them to God. Karong adlaw. And maybe your greatest enemy is yourself. Imong kaugalingon ng imong tinuod nga kaaway. And if you are convicted karon, don't just stay convicted. Don't just stay steered. Allow God to change your life. And if you are not yet saved this morning, wa pa ka naluwas, wa pa ka na sure nga langit padulong imong kalag, dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas, luwason kaniya karon. He will save you. He will save you. Luwason kaniya igsuon. Namatay siya tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw. And if you are convicted this morning, mga pinangga nga mga kaigsuonan, ayaw pabilin sa imong lingkuranan. Abri ang altar para sa imuha. So many things can happen before God in the altar. Come to Jesus in the altar. Present yourself to Him. Lord, among the three hindrances, ang tulog yun Ginoo, Satan, the world, and especially myself. So Lord, help me. Tabangay ko Ginoong Dios. Nga kani nga mga hindrance mawala Ginoo para one day, di na ko moingon Ginoo nga I wish I had given you more. Di na ko moingon ana Ginoo. Ang ako na lang buhaton
maminaw sa imong ingon, well done, thou good and faithful servant. So ison, as we sing verse 1, para ni sa imo ha, the altar is open, duol sa tubangan. Para sa imo, unsa nga song, Brother Lorich? Have I done my best for Jesus? Natag na ba ni imong best? Basing wala pa. Biyai mong lingkuranan. Wa na may COVID karon. The altar is open for you as we sing verse 1. Nahatag ba na yung best sa Ginoo? Para na sa imo ha. Verse 1 please. Have you done your best? Give your best to Jesus. Give your best to Jesus. My Lord expects the best from me. How many are the ones that I have lifted? How many are the chains I've come to release? I wonder have I done my best for Jesus? Has done so much for me. As we sing verse 2 karon, maybe aware gud kay ka sa imong kaugalingon nga naay mga hindrances. Satan is trying to stop you because you have great potential to be faithful and to do something for him. Or the world is trying to stop you in order for you to be choked o di na ka may mong fruitful. Or maybe it is yourself, your greatest enemy. Offer it to God. Lord, ikaw rin makatabang na ako, Ginoo. Ikaw na bahala na ako, Lord. I surrender to you all. And I wanted to give my best para nimo. Second verse, Brother Lawrence, please. Galing, so let's sing a third verse. If you're someone who haven't been saved, wala pa naluwas, you haven't received Jesus Christ, isip mong Ginoo ug manluluwas, brothers and sisters, this is your time. Do not miss this great opportunity. This great opportunity to feel the love of God, to be able to serve Him. In that way, galing son, you can always give your best. Dara sa pagsimba, pag-alagad, dara sa Ginoo. Let's sing third verse, please. How many are the ones that I have lifted? How many are the chains I have to break? I wonder how I've done my best for Jesus.
Amen. Let us pray. Lord God, Father in heaven, you have done so much for us. You know, you gave up your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Nandito siya sa kalibutan, fulfilling your will to be the greatest sacrifice for us to be saved from our sins. Yet here we are, Ginoo, Lord God, trying to serve you. Hindi man lang, Ginoo, ang mong ginahatag. Ito lang mga salin-salin. We're not doing our best. We're giving mediocre time, mediocre sacrifices. And we ask, Ginoo, to help us be bothered. Help us, Ginoo, Lord God, na mo ang masabtan that we need to do our best. One day, when we reach the throne in heaven, when we go to heaven, see our Savior, what He had done when He offered the best for us to be saved. You know, hopefully, we will not regret the things that we have done on earth. Hopefully, you know, Lord God, by your grace, we have done our best. And we have given you, Lord God, everything that you have deserved. Ginong Diyos, sayo jud may Ginoo, Lord God, that there are hindrances. Satan trying to hinder us, tempt us, accuse us of the things that we have done. But we need to understand, Lord God, help us to understand that your forgiveness is real. Forgotten our sins when the moment that we asked for sorry, the moment that we apologize. Help us to repent, Lord God, gikan sa mga masala. There is also the world, Lord God, trying to convince us, trying to depart us from service. Ginong Diyos, ayaw tuguti ang mahan na ang among gugma pabilin diri sa kalibutan. Help us, Lord God, that our affection would be on the things that are eternal, things in heaven. Lord God, ayaw tuguta, Ginoo, na higugmao na mong kalibutan. Kaya kung kami nagigugma sa kalibutan, mauna ang pagmatuod na ang gugma sa mahan, wala pa namin. We do not love you, our Father, because we love the world. Mahan, nabangi kami. Most of the time, the hindrance is ourselves. We have desires, we have these feelings, we have these disappointments. Ginong Diyos, sayod ka, katatadaghan ka na mo diriya. Most of the time, this is the greatest hindrance. Ginong Diyos, wala may kabalo kung unsaon na mo. Wala may kabalo, Lord God, kung unsaon na mo ang solusyon. Pero nasa sayod ka, Ginoo, kung sikinsa kami more than ourselves. Help us, Ginoo, Lord God. Kasamtang kami naapadre sa kalibutan, help us to do our best. Because you are truly deserving of it. As we depart from this place, Ginoo, Lord God, tabangi kami, na tanan na mga dunggan, pabilin sa mga kasing-kasing, sa mga una-una. Ayaw tuguto, Ginoo, Lord God, na kaning wala lang ng murag aso. Kani dili makabag-o siyang mga kinabuhi. You're tired, Lord God. That can dili walay kabag-uhan sa mga kinabuhi. You're tired, Ginoo, Lord God, hantod sa dalunggan na lang, hantod sa simbahan na lang. Help us, Ginoo, Lord God, to change our entire lives. Bless us, Ginoo, Lord God, as we depart from this place. Give us safety that we need. Help us, Ginoo, Lord God. Help us to do our best. In Jesus' name, humbly ask in prayer. Amen. Amen. Thank you so much, Galigson, for your presence. You may shake your hands one with another. May God bless us all.